बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। रामराज। आज सुंदर संध्या को समस्त को स्वागत, समस्त को शुभेच्छा, समस्त शुभकामना, समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मान को। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। ए सुंदर संध्यारे आमे आगो को बढ़ुचंती। आज स्वर विज्ञान नाड़ी शोधन द्वितीय संध्यारे आमे भगवान भोले शंकर श्री श्री देवदेव महादेवंकर पदारविंदरे माँ भवानी माँ पार्वतींकर से चरणामृत से चरण कमल तले भगवान श्री कार्तिकेय विघ्न विनाशक श्री विनायक श्री गणपति जी पदारविंदरे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। महाप्रभु जगतरनाथ श्री जगन्नाथ राघवेंद्र सरकार श्री रघुनाथ पदारविंदरे संपूर्ण भाव निजक समर्पित करी विभु आशीर्वाद सहित आमे नाड़ी शोधन द्वितीय संध्या को जाउचंती। खूब सुंदर भाव एक दीर्घ श्वास को ग्रहण करने सहित आमे आमर आखि को बंद रखुचंती। अंटा पिठी बेक संपूर्ण भाव सीधा रखिचंती। ए बंद आखिरे आमे एक विशाल ब्रह्मांड को दर्शन करुचंती। ए बंद आखिरे आमे एक सुंदर सृष्टि को दर्शन करुचंती। ए बंद आखिरे आमे सृष्टिर ए अनन्य उपहार, ए अनुपम उपहार, अद्वितीय उपहार आमे निजे निज को दर्शन करुचंती। आमे जो सुंदर शरीर पाइचंती, जो दिव्य शरीर पाइचंती, जो भव्य शरीर पाइचंती, आमर ए सुस्थ शरीर को खूब सुंदर भाव पाद ठारू मथा पर्यंत अति सुंदर भाव दर्शन करुचंती। मर्यादा अर्पण करुचंती शरीर को। कोटि कोटि कृतज्ञता ज्ञापन करुचंती शरीर को। खूब सुंदर भाव दर्शन करुचंती। आमे भक्ति करुथिबा, आमे विश्वास करुथिबा आमर आराध्य ठाकुर जो शक्ति को आमे भक्ति करुचंती, आमे से शक्ति को आम सामने दर्शन करुचंती। दर्शन करुचंती आमर गुरु को, दर्शन करुचंती आमर पिता माता को, दर्शन करुचंती आमर गुरुजन मान। खूब सुंदर भाव सुस्थ मनरे समस्त को निवेदन करुचंती। स्वर विज्ञान ए नाड़ी शोधन पूर्वक जो पवित्र कार्यक्रम जहाँ आम शरीर को सुस्थ दिए, से नाड़ी शोधन कार्यक्रम रे समस्त आशीर्वाद को आम नौचंती। आम सामने आम समस्त को दर्शन करुचंती। अनुरोध को रखुचंती ए पवित्र यात्रा रे खूब सुंदर भाव करुणार वर्षा पाए अनुभव करुचंती। आमे एक सुंदर बगीचारे बसिचंती। नानादि फल फूलरे बगीचाटी परिपूर्ण रहिचंती। संध्या समय आकाश संपूर्ण भाव निर्मल दिशुचंती।
ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୀତଳ କିରଣ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ଭଳି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଟିଏ ଆକାଶ ପଥରୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମାମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସହସ୍ତରା ଚକ୍ରରେ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଆମର ଶରୀର ସ୍କାନିଂ ହଉଛି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜାରେ ଭରପୁର ରହିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ଡିଟକ୍ସ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଶରୀରକୁ ସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିଟି, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରର ଡିଟକ୍ସ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସେ ତଳ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲକା ହାଲକା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ହାଲକା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଶରୀରରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଖେଳି ହଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ପେନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ସବୁ ହିଲ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜଙ୍ଘ ଦେଇ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଣେ ଆମର ପାଦରୁ ଡିଟକ୍ସ ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଥିଲା କଳା ରଙ୍ଗ ଆକାରରେ, ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ବା ସେଇ ମାଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ ତଳ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଡ ଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଟ୍। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ ଡିଟକ୍ସ ପୃଥିବୀର କାହିଁ କେତେ ଗଭୀର ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲକା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ନିଜକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରି ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଥରେ ସେ ଲାଇଟକୁ ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ସହସ୍ରାରା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
खूब सुंदर भाव शरीर को स्कान करी करी चलुचंती फिल्टरिंग करुचंती खूब सुंदर भाव से ज्योति से लाइट आम शरीर को संपूर्ण भाव डिटॉक्स करुचंती जहाँ आम शरीर रे आउ केउठी केउठी डिटॉक्स जहाँ प्रॉब्लम अछि जहाँ যন্ত্রণা ଅଛି समस्त भाव धीरे धीरे खूब धीरे धीरे पृथ्वी पृष्ठ को जाउचंती बहुत गभीरतम जगह को जाउचंती बहुत गभीरतम जगह को जाउचंती पूरा शांत फील करुचंती पूरा स्थिर फील करुचंती जदि शरीरर कौनसी जगह भारी लगुची से जगारू से एनर्जी को धीरे धीरे नियंतु माटीरे गभीरतम जगह को छाड़ी दियंतु खूब सुंदर भावरे आमे अनुभव करुचंती एक दीर्घ श्वास को आमे बाम नासिकारे धीरे धीरे एक औषधीय शक्ति को ग्रहण करुचंती यदि शरीरर कौनसी जगार ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଅମୃତମୟ ଶକ୍ତିକୁ ବାମ ନାସିକାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜାଗାକୁ ବା ସେଇ ଡିଜିଜକୁ ଆମେ ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଆମେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ खूब सुंदर भाव रे आमे अनुभव करुचंती हमको बहुत रिलैक्स लगुची स्वास्थ्यकर अनुभव करुचंती खूब सुंदर भाव रे राइट नोस्ट्रिल ले आमे धीरे धीरे छाड़ी दउचंती पूरा शांत फील करुचंती पूरा स्थिर फील करुचंती एबे सुंदर भाव रे हमें से अलौकिक शक्ति को पुणी थरे इनवाइट करुचंती से ज्योति को सहस्तारा चक्रारे आणुचंती आमर मणिपुरा चक्रारे होल्ड करुचंती पुनर्बार आमे ओम को अ उ म रे चांट करुचंती आमे जेतेबेले अ कहउचंती से ज्योति को हमर नाभि मंडल रे आमे दर्शन करुचंती जेतेबेले उ कहउचंती से ज्योति को हमर हृदय चक्र रे आमे दर्शन करुचंती खूब माने बहुत शीतल ज्योतिटी ଯେତେବେଳେ ମ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ରରେ ଆମର କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 7 times ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି
ॐ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର। ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲାଇଟକୁ ଇନଭାଇଟ କରିବା, ମଣିପୁରା ଚକ୍ରରେ ରଖିବା। ମଣିପୁରା ଚକ୍ରରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସରେ କାଲି ଭଳି ରାମ 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 ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଚାଣ୍ଟ କରିବା। ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ସହସ୍ତରା ଚକ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ। ଆମେ ସେ ଲାଇଟକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ନାଭିମଣ୍ଡଳ ସହିତ। ସମସ୍ତ ନାଡି ମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ସେ ଆଲୌକିକ ଊର୍ଜାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇଟକୁ ଆମେ ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟିଏ ନେଇ ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ରଖି ଆମେ ଚାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ 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 ରାମ। ପୁରା ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ନିଜର ଫୋକସ ରଖନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରମ ଚାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ଊର୍ଜା ବାହାରୁଛି। ରମ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରାମ 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 ରାମ। Ram 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 Ram। राम
Ram 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 ପୁରା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ମନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ବିଚାର ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଶାନ୍ତ, ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ପୁରା ହାଲକା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଉଠେଇବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉଠେଇବା। ଆମର ଥମ୍ବରେ ବା ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ନବା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା। ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗରରେ ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଛାଡ଼ିବା। 10 ଟାଇମ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଥମ୍ବରେ ବା ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନବା, ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ ଆମେ ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗରରେ ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା। 10 ଟାଇମ୍ସ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ।
ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାର ବିପରୀତ କଥା, ଯେମିତିକି ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ନବା, ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଛାଡିବା 10 ଟାଇମ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ସାରି ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ମୋଡକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହାଲକା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଆମର ହାଲକା ଫିଲ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରବାହକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନବା, ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବା। এই ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 10 ଟାଇମ୍ସ କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
पूरा शांत होचंती पूरा स्थिर होचंती खूब सुंदर भाव निजको रिलैक्स फील करूचंती आमे पुणी एक प्रक्रिया को जिबा जेमिति कि आमे पूरा स्थिर भाव बसिचंती अंटा पिठी एक संपूर्ण भाव सिद्धा रखिचंती आमे अनुभव करूचंती हमर रूट चक्र रे स्पाइनल कॉर्ड रा एंड पॉइंट रे एक ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होचंती एक ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होचंती धीरे धीरे से ऊपर आड़क आसुचंती को ऊर्जा को अनुभव करुचंती आमर स्वादिष्टान चक्र को से ऊर्जा सुंदर भाव टच करुचंती पुणे धीरे धीरे ऊपर को आसुचंती धीरे धीरे ऊपर को आसुचंती आमर मणिपुरा चक्र को टच करुचंती से स्पाइनल कॉर्ड रे धीरे धीरे से ऊर्जा आमर ऊपर को आसुचंती आमर हार्ट चक्र रे कनेक्शन होच हार्ट चक्र को कनेक्ट करुचंती रूट चक्र रु हार्ट चक्र पर्यंत आम एक ऊर्जा द्वारा कनेक्ट अछंती धीरे धीरे ऊर्जा पुणी ऊपर को उठुचंती आमर विशुद्धि चक्र रे कनेक्ट रहिचंती खूब सुंदर भाव रे आमर आज्ञा चक्र को कनेक्ट करुचंती आमर सहस्त्र चक्र रे कनेक्ट रहिचंती ए ऊर्जा संपूर्ण आकाश सहित कनेक्ट ही जाउचंती पूरा सुस्थ अनुभव करुचंती सुस्थ अनुभव करुचंती धीरे धीरे ये ऊर्जा आमर रूट चक्र रु धीरे धीरे उठी आसुचंती संपूर्ण ऊर्जा आमर स्वादिष्टान चक्र मणिपुरा चक्र हार्ट चक्र विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र सहस्त्र चक्र को अतिक्रम करी पूरा शून्य रे मिसी जाउचंती बहुत रिलैक्स फील करुचंती बहुत रिलैक्स फील करुचंती बहुत रिलैक्स फील करुचंती खूब सुंदर भाव रे हमें से भगवान भोले शंकर श्री देवदेव महादेव माँ पार्वती मैया श्री कार्तिक भगवान श्री गजानन कर पदार बिंदर कोटि कोटि प्रणाम करुचंती कोटि कोटि प्रणाम जगतर नाथ जगन्नाथ राघवेंद्र सरकार श्री रघुनाथंकर पदार बिंदर कोटि कोटि प्रणाम सहित से ऊर्जा को संपूर्ण भाव रे आमे ग्रहण करिचंती अनुभव सहित आमर दुई हाथ को आमे रब करुचंती ए हाथ को किछि समय पई आमे आखि ऊपर होल्ड करुचंती से ऊर्जा को संपूर्ण शरीर रे अनुभव करुचंती खूब सुंदर भाव रे खूब शांत भाव रे हस हस मुह रे खुशी मन रे ए हाथ को आमे धीरे धीरे आई को ओपन करी दर्शन करुचंती बहुत खुशी अनुभव करुचंती ए हाथ को संपूर्ण शरीर रे ऊर्जा को आमे नौचंती बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स आत्मा नमस्ते रामराज बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू